देखै पिला मिसिकी गोटे मो पुओटा नष्ट हो पाठ फाठ किछि नाही पाठ फाठ सब तोड़ी खाई गला सब केते जीवन केते पुओटा को माइली पुओटा भल पाठ मत लगी बाउ गछ सागर पड़ी ना पूरा नष्ट हो गला भल पई कहूची पाठ पढ़ले भल बड़ मनीष हाके बटी किसी दुष्ट संग मिसिकी ना आबर आंब तोले तापर पणस तोले कली झगन आनी मोर घरे पूरा जाबा हौसला बसाले कल तो जो इंग्लिश लेते ले जी ए फॉर अपुल बी फॉर कहि देले लेबे तो अंडा लबो हां हो कुकुड़ा तो अंडा देबी बापा को खाइबी बा हम अंडा र किछि छुआ करिया पई हौ तू खाइबो कोन बी फॉर बॉल जाऊ कोडा मोर भलो पाठ पढलै सी फॉर तो काम आरे पड़ो सारे कल अनुज आरे कहूँ सारे कल अनुज ये टुका ये सवा ये छुआ दीटा बसे रखे देबेनी भारी टेंशन ला बाल गछ गुड़ा मो पियाटा को नष्ट कर देले ए फॉर अपुल बी फॉर बॉल सी फॉर कैट डी फॉर डॉग बॉल सी फॉर कैट ए फॉर अपुल बी फॉर बॉल सी फॉर कैट B for ball, B for dog, C for egg, apple, B for ball, apple, B for ball, C for apple, B for ball, A for apple, B for ये टोका ये जो कर किसी तक नहीं पड़े ये झाबर छुआ ये मो पुग नहीं पड़े जाए देखी ला 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 छाई परिका पाखरे रही सांगरे चलीची जी छाई परिका पाखरे रही सांगरे चलीची मो एमिति बंधुटे पाइची जी छाई परिका पाखरे रही सांगरे चलीची मु एमिति बंधुटे पाइची रुसी जाऊ दुनिया भांगी जाऊ सपन तो पाई हसी हसी देई पारे जीवन जी भाई परिका दुखरे कांदी सुखरे हसीची मु एमिति बंधुटे पाइची मु एमिति बंधुटे पाइची
যৌবন দিন সরি যায় সরিবনি দোস্তি আম জিথিবা যায় जिए कटा से जाऊ फूल से जरे बदली देछि मु एमिति बंधुटे पाइछि मु एमिति बंधुटे पाइछि मन तोर वृंदावन से नेह तुलसी ममतारे भरा तोर हृदय कलसी बड़ा तारे साउटिचु ए सारा संसार आकाश भी मथा नई करे नमस्कार हाथ मिठा मार स्नेह मीठा मार मीठा मीठा गाड़ी तार महुठारु मधुर जिए पर अपना किछि न बुझी स्नेह करिछि मु एमिति माटे पाइछि जिए छाई परिका पाखरे रही सांगरे चलीछि मु एमिति बंधुटे पाइछि रुसी जाऊ दुनिया भांगी जाऊ सपन तो पाई हसी हसी देई पारे जीवन जिए भाई परिका दुखरे कांदी सुखरे हसीछि मु एमिति बंधुटे पाइछि मु एमिति बंधुटे पाइछि मु एमिति बंधुटे पाइछि मु एमिति बंधुटे पाइछि ହଁ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଇଏ ଖୁସି ଆମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବନି ଆଉ କାହିଁକି ନା ବାପା ବାପା ଆଲୋକ ଏଇଠି ଆସିଲୁ ହେଲା ବାପା ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ତୁ ଆମେରିକା ଯିବୁ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋର ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ କରିଦେଇଛି ତୁ କାଲି ଭୋର 7ଟା ବେଳୁ ବାହାରି ଯିବୁ ହେଲେ ବାପା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖ ବାବା ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ମୁଁ ଚାହେଁନି ତୁ ଏ ବାବାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ତୋ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ତୁ ନଷ୍ଟ କର ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁ ଆମେରିକା ଯାଇ ଡକ୍ଟର ହ ହେଲେ ବାପା ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ମୁଁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳେଇ ପାରିବିନି ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୁଁ ରାଜି ନୁହଁ ବାପା କ'ଣ କହିଲୁ
इच्छा बापा मो कथा शुण बापा बापा मो निष्पत्ति बदल पारि हेले बापा जीवा पूर्व मोर भी गोटे कथा शुणी रख मो सांगसाथी मो गाँ माटी କାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ବାପା ତ ତୋର ଭଲ ପାଇଁ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବିନି। ଆରେ ଭଲ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି କିଛି ହବନି ସାଙ୍ଗ ଆମେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଜମା ଜମା ଆରେ ଏଇ ଭଲ କଥା ଏଇ ଆମ ଗୋଟେ ଗାଁର ଗୌରବ କି ଡକ୍ଟର ହେଲେ ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଡକ୍ଟର ତୁ ଆମ ମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରିବୁ କେମିତି ଯିବି କିଛି ହବନି କିଛି ହବନି ନାଇଁ ତମ ମାନେ ଛାଡି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ତୁ ଡକ୍ଟର ହବୁ ପାଠ ପଢିବୁ ବଡ ମଣିଷ ହବୁ ଆମକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବୁ ଏମିତି ବାଧ୍ୟ କଲା ଭାଇ। କିଛି ହବନି ନିୟମ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତମ ମାନଙ୍କ କଥା ରଖି ମୁଁ ଯାଉଛି। ସତ ସାଙ୍ଗ ତୁ ରାଜି ସାଙ୍ଗ ମୋର କାମ ଅଛି ମୁଁ ଆସୁଛି। ଭାଇ ଭାଇ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଯିବି ଧୂଆଁ ତଳକୁ କାହିଁକି ଇଏ କିଛି ଭଲ ହଉନି। କଲର ଛାଡ ମୋର କହିଲି ପୁରା ମୋ କଲର ଛାଡ ମହିଳା ଭଲ ହଉନି କାହିଁକି ରେ ଚାଲ ଇଉ ରାସ୍ତା अबे फोन दे बे हेलो हाँ भाई हमारा होटल कैसे छोटू भाई यही मोदे आता दे कौन रे तू बड़ होगा गिरे दादा मारो बेटा कान्ना मत लगुच आलोक गोटे विपद पड़ी कान्ना बापा तुम देहर जत्न नेब ठीक टाइम रे खाइबो। हाँ 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 बा अरे लोग हाँ जल्दी हमको लेट हो जी हो 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 हेला बाबा हेला हौ बापा मु आछि हाँ 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 अरे देखिकी जीवु हे प्रभु जगन्नाथ मो पुओ घंटा बड़ी रखिता
ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଘରୁ ପଳେଇବା। ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ। ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାବା କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ହବୁ। ଆମର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ଆରେ ୟାର ଛାଡ଼ ନା ସେ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର କଥା ମନ ହଉଛି ତମେ ମାନେ ତ ମୋ ଜୀବନ ତମ ମାନେ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝିବି ନା ୟାର। ସାଙ୍ଗ ଗୁଡା କଣ ମନେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବୁ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପିଇବୁ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଶୋଇବୁ, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିବୁ। ତମେ ମାନେ ବି ସବୁ ଖାଇବ। ଆମକୁ ତ ମନେ ପଡୁନି। ହଁ ମନେ ପଡିବନି ତମକୁ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲିବିନି। ସତ ବୋଲି ସାଙ୍ଗ ସେଦିନ ଯୋଉ ଭୁଲି ଖେଳ ସେଦିନ ମାଛ ଧରା ସେଇଟା ସବୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବି। ସେ ପିଠି ସେ ସାନ ସେ ବୁଢା ମାଛ ନୁହଁ ନା ହଁ ହଁ ସେ ବୁଢା ମତେ ମାରିଥିଲେ ସେ ବୁଢା ଆମ୍ବ ତୋଳା ଯାଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କେତେ ମନେ ଅଛି ଆମ ଗାଁ ଗଡିଆ ଗାଡିଥିଲି ବହୁତ ମନେ ପଡେ କଥା। ତମକୁ ବି ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି ୟାର। ସତରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯିବୁନି। ନାଇଁ ରେ ସାଙ୍ଗ ତତେ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଡାକ୍ତର ପାଠ ପଢି ଆଗରୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି। ଡାକ୍ତର ପାଠ କରିବା ଯିବାରୁ ମୋ ଦି ଜଣ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ। ହାତରେ ହାତ ତୁମେ ଦିଅ। ଯିବାରୁ କହୁଛି ତମେ ଜୀବନରେ କି ମଦ ପିଇବନି କି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବନି। ନା ସେ କଥା ହେବାନି। ହଁ ତୁ ସପନ ନେ ଭାଇ। କୁହ ଜୀବନରେ କେବେ ମଦ ପିଇବନି। ଆମେ କେବେ ମଦ ପିଇବୁନି କି ଆମେ କେବେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବୁ। ହଉ ହେଲା କଥା ମାନିବୁ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 4 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଏତେ ସକାଳୁ? ନାଇଁ ରେ ସାଙ୍ଗ ତୋରି ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। କଣ ହେଇଛି କି? ସାଙ୍ଗ ଟଙ୍କା 2000 ଦରକାର ଥିଲା। ଆରେ ନାଇଁ ରେ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ଚାଷ କାମ ଚାଲିଛି ମନା କରନି ସାଙ୍ଗ ମାର ଦେହଟା ଖରାପ ଅଛି। କଣ ତମର? ମାକୁ ଜର ହେଇଛି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ନେ ସାଙ୍ଗ ଯା ମା ଦେହ ଭଲ କରିବୁ। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ମତେ ମନା କରିବୁନି। Okay. ओके। Hey, okay, okay. 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 Okay, okay.
ସାଙ୍ଗ ତୋ ସାଙ୍ଗ अरे सांग ने टे मारदे ସାଙ୍ଗ ତ ମଦ ପିଇଛୁ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଦେଖା ହେଇଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଇଦେଲି। ମୋ ତୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲୁ କଣ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି ମା ଦେହ ଖରାପ ଅଛି କଣ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଆଲୋକ କେତେ ବୁଝେଇ ଦେବା ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ କହ ଆଲୋକ କେତେ ଉଠେଇବୁନି ଏଠି ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନହେଲେ କଣ କହ ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା କରିଛୁ। ଆଲୋକଟା ଉଠା ନା ଆଲୋକ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା ସେ ଖୁସିରେ ଅଛି ତା ବାପା ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ପାଠ ପଢୁଛି ବା ପାଇଁ ଆମର କଣ ଅଛି କହିଲୁ ଆମ କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ମୁଁ ତ ପଚାରୁଛି ଆମେ କେମିତି ଅଛୁ ମୋର କେହି ସାଙ୍ଗ ମାଗ ନାହାନ୍ତି ମୋର ମଦ ସାଙ୍ଗ ମୋଟରେ ମଦ ଚଳେଇ ପାରିବୁନି ତୁ ମଦକୁ ଅଛି ନା ମତେ ବାଜିବୁ ମୁଁ ମଦକୁ ବାଜିବି ତୋର ଏଇଟା ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଁ ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁ ମଦ ଛାଡ଼ ନହେଲେ ମତେ ଛାଡ଼ ତୁ ଚାଲ ତୋ ବାଟେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜିଠାରୁ ତୁ ତୋ ବାଟରେ ମୋ ବାଟରେ केबे तूठी केबे मुठी केबे तू भूल केबे मु भूल केबे तूठी केबे मुठी केबे तू भूल केबे मु भूल दोष ठार बली कला तोर ई शास्ति सरी गला तोर मोर दोस्ती सरी गला तोर मोर दोस्ती सरी गला तोर मोर दोस्ती बंधन बंधु तार हजारे जनमर आज ठारू छिड़िला तो बाट मो बाट आउ हब नाही पेट आज कटी पड़िला तो समु करी नाही दोषी मु गली हे ए दुनिया आखिरे कथा थिला पेशेंट कंडीशन बहुत सीरियस ऑपरेशन पे 5 लाख टका इमीडिएटली दरकार ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ହଉନି ସାର୍ ଆପଣ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବଳେ ओके केबे मु धोका केबे तू एका केबे मु एका देइथिली बंधु ऋण सुझी देलु किस्ती सरी गला तोर मोर दोस्ती सरी गला तोर मोर दोस्ती सरी गला तोर मोर दोस्ती एते दिन ହେଇଗଲା ପଇସାଟା ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲିନି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି
ସତରେ କି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମନାଇ ପାରିବନି? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନି। ଆଲୋକ ଆଲୋକ ହଁ 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 ମୁଁ ଆଲୋକ ଫୋନ୍ କରିବି। हाँ नुनु कह ଆଲୋକ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଓଡ଼ିଶା ଚାଲିଆ। कहीं कौन है कि ଆମ ଗାନାଣ୍ଡେ ମର୍ସିଡିଜ୍। व्हाट कौन कहू तू ମୋତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନି। ତୁ ଜଲ୍ଦି ଫେରିଆ ସାଙ୍ଗ, ଜଲ୍ଦି ଫେରିଆ। सांग तू व्यस्त होना तू इमिडिएटली इंडिया रे जाई पहुंची मागी बापाई क्षमा उपाय नाही जमा आज निज पाखरे तुम बुझेबी किए अबनी जानी पाद रखे कंटारे बंधु तू एमितिका देलु तू जे कह किए पारिब प्रतिशोध नेला बेले शत्रु भी भावे थरे किए केते सहिब केबे तू बंधु केबे मु बंधु केबे तू शत्रु केबे मु शत्रु आउ तो साथी रे हब नाही मोर मस्ती सरी गला तोर मोर दोस्ती सरी गला नुनु ସାଙ୍ଗ ତୁ ଆଇଛୁ? सरी गला तोर मोर काना कोठी तोर मोर दोस्ती कान्हा ए कान्हा देख तो छोटो सांग आलोक आईची आखी खोल कान्हा 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 सांग तो सारे एत बड़ घटना घटीला एटलिस्ट टिके मते जणी पेलनु तो सांग तो भाई को मरी हितला ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି ସାଙ୍ଗ, ସାଙ୍ଗ किछि बोल तोर तते मु निजे ट्रीटमेंट करबी कान्हा कान्हा ओ माय गॉड मु कॉल करबी हेलो नर्स ऑपरेशन सक्सेस चिंता करिवार किछि नै पेशेंट एबे पूरापूरी भाव सुस्थ। नुनु मो पर रागिच नुनु मोर टे चाह नुनु तू मो पर रागी परछु मो पर तो पिला देन संग नुनु देख मु कान धरछि आ राग नुनु मोर भूल है जी नुनु क्षमा कर दे नुनु देख मु कान धरछि नुनु मते क्षमा कर दे आ जीवन एमदी भूल हबनी क्षमा कर दे जीवन एमदी भूल हबनी मोर टे चाह तो ऊपर मु केबे रागी परिबी तमे माने पूरा मो पिला देनु संग। हां रे संग तमरी मानक पय आज मु निवा जीवन ती पाई देख कान्हा तते मु मना करथिल निश्चय देव करबिनी तू काई मो कथा रखलिनु संग मोर भूल है जी संग देख सांग तोर टिके नहीं भूल पाई केडे बड़ अघटना घटी गला तू जीवन में केबे आउ मद पीबुनु कि सिगरेट टाणीबुनु आपण मान तो देखिले निशा द्रव्य करी मो सांगर की अवस्था हैला आपण माने हमको प्रॉमिस करंतु जीवन में केबे मद सिगरेट व्यवहार करिवे नहीं। नमस्कार दर्शक बंधु, देखिए तो आज मैं मद पिया आज मो सांग मान एकुटिया जाइए मो मद पिया आज मोर की अवस्था है दयाकोरी आपण मानक निवेदन करुँच मद पिंतु ना सिगरेट टाणु ना। हाँ भाई मैंने आपण मैंने आमको प्रॉमिस करंतु मद की सिगरेट के छुईबेनी। हौ से कथा छाड़ चल केते दिन गाँ बुलनी गाँ बुलिया